ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টির পেছনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল দায়ী। রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে ষড়যন্ত্র চলছে। বন্যা পরিস্থিতিতেও সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে। ইন্দ্রনগর নিহত চিরঞ্জিতদের বাড়িতে গিয়ে এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ত্রিপুরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা। ত্রিপুরা সাম্প্রদায়িক অশান্তির পেছনে রাজনৈতিক দলই দায়ী থাকে। গন্ডাছড়া রানীর বাজার সহ সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনায় কোনো এক রাজনৈতিক দলের হাত রয়েছে। শনিবার ইন্দ্রনগর এলাকার বন্যা পরিস্থিতির শিকার নিহত চিরঞ্জিতদের বাসভবনে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমন মন্তব্য করলেন ত্রিপুরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন তিনি। সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথনকালে তিনি জানান, ত্রিপুরায় অবৈধভাবে বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রবেশ কোনোভাবে কাম্য নয়। তাতে আগামী দিনে ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হতে পারে। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাতে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। বন্যায় ত্রিপুরায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে ত্রিপুরাবাসীকে একত্র হতে হবে। তাই জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে বন্যায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের 50,000 টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন তিনি। আর্থিক সহায়তা প্রদান করে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার কর্তব্য পালন করেছেন বলে দাবি করেন। সাংবাদিকদের তিনি আরও জানান, নিহতদের পরিবার সদস্যদের আর্থিক প্রদান করা এটা আমার মানবিক দায়িত্ব। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই অর্থ সাহায্য আমি করেছি। এখন রাজনীতি করার সময় নয়। বন্যা নিয়ে রাজনীতি করা বিধানসভার বিরোধীরা প্রশ্ন করবেন। আপাতত রাজনীতি করার দরকার নেই। मैंने पहले भी बोला था कि जब फ्लड्स आता है तो इस समय पूरा त्रिपुरा को एक होना चाहिए। बंगाली हो, ट्राइबल हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हो, सबको ये बाढ़ ने और ये रेनफॉल ने बहुत ख़राब तरीके से अफेक्ट किया है। तो मैंने अपने तरफ से एक दायित्व लिया था, एक संकल्प लिया था कि जहाँ में भी बंगाली हो, ट्राइबल हो, मुस्लिम हो, मणिपुरी हो, कोई भी हो, जहाँ में किनका भी मृत्यु हुआ है इस बाढ़ के लिए, इस रेनफॉल के लिए, मैं अपने तरफ से 50,000 रुपीज़ अपने पॉकेट से, ये ना गवर्नमेंट का रुपया है ना एडीसी का रुपया है, मैं अपने तरफ से दूंगा। तो मैं आज यहाँ में आया हूँ और मैंने ये कर्तव्य किया है। ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस ख़राब समय में अगर मैं कुछ लोगों को हेल्प कर सकता हूँ जिनके परिवार में मृत्यु हुई है, तो मुझे भी लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हम ख़राब समय में सबके साथ हैं और त्रिपुरा को इस बार एक होना है। और अगर हमको एक होना है तो हमें अपने बारे कम सोचकर सबके बारे भी सोचना चाहिए। इसी के लिए मैं यहाँ आया था। मैंने उनको 50,000 रुपीज़ दिया है और मैंने ये भी कहा है कि अगर फ्यूचर में कुछ और प्रॉब्लम हो, क्योंकि इनके फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, तो अगर कुछ भी दरकार हो तो मैं जहाँ तक मेरा क्षमता है मैं हेल्प करूँगा। बस इसी के लिए ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় সাংসদ কীর্তি সিং দেববর্মন ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাবে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, তিনি আগরতলায় আছেন। রবিবার বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে তিনি শান্তিরবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে 1 কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছেন। বন্যাতে কবলিত মানুষের পাশে দেখতে আসেনি আমাদের মাননীয় সাংসদ পূর্ব ত্রিপুরা। तो ये विषय की बोल विरोधीদের ये অভিযোগটা রয়ে গেছে। मैं इसमें पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ। MP इज़ ऑलरेडी इन अगरतला। अच्छा, MP शायद कल शांतिर बाजार भी जारी, वो जहाँ में 7 लोगों का मृत्यु हुआ है, गोमती भी जा रही है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए अनाउंस भी किया है। मैं सिर्फ ऑपोजिशन को बोलना चाहूँगा कि ये टाइम पॉलिटिक्स करने का नहीं है। असेंबली में सवाल उठाए, मैंने भी क्वेश्चन किया है जहाँ में काम ठीक से नहीं हुआ है। तो पॉलिटिक्स के लिए टाइम होता है और स्टेट को एक रखने के लिए एक टाइम होता है। मैं भी पॉलिटिक्स कर सकता था कि ट्राइबल इलाका में इतना क्यों नहीं हुआ, यहाँ में क्यों इतना हुआ, लेकिन ये टाइम पॉलिटिक्स का नहीं है। इस समय बंगाली भी पेन में है, ट्राइबल भी पेन में है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब को दर्द हो रहा है। ये टाइम मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, तो मैं पॉलिटिकल सवाल का जवाब राइट टाइम में दूंगा। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता कि आपको भी फ्लड्स को, क्योंकि ये जो हुआ है ये नेचुरल डिज़ास्टर है, तो इसमें हमको थोड़ा लंबा सोचकर प्लानिंग करना चाहिए। थैंक यू। এদিন তিনি রানীর বাজার কালীমূর্তি ভাঙার পরিবর্তে হিংসার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কালীমূর্তি ভাঙা একেবারে ঠিক হয়নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা করা তা অত্যন্ত দুঃখজনক।
অতিসত্বর ঘটনার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, সবসময় সাম্প্রদায়িক হিংসার পিছনে রাজনৈতিক দল দায়ী থাকে, সেটা বিজেপি, কংগ্রেস বা সিপিএমই হোক না কেন। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া গন্ডাছড়ার ঘটনা, রানীর বাজার সহ আরও সাম্প্রদায়িক হিংসার পেছনে কোনো এক রাজনৈতিক দলের হাত থাকে। এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক হিংসা কোনোভাবেই কাম্য নয়, কারণ ত্রিপুরা এখন ধীরে ধীরে উন্নয়নের এগিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাজ্যে জাতি, জনজাতি ও সংখ্যালঘুরা একত্রে বসবাস করছে। বহু বছর ধরে ত্রিপুরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে তারা। একে অপরের সাথে লড়াই করা উচিত নয়। Jamaat Islami, they have made the head of the police SP's office, and they have this allegation that unnecessary communal things are happening in Tripura. Is Tripura becoming a experimental ground that way, where we never had such communal violence? No, we've had communal violence, but Religious, I am telling you. every time we've had communal violence, there's been a politician behind it. So whether the politician was in BJP or in Congress or CPM, politicians are always behind communal violence. What happened in Gandachara also, what has happened here also near Ranir Bazar side, it is not right for Tripura. I think Tripura needs to develop as a state, and when the citizens of India, irrespective of the religion, whether they are Muslim, Hindus and Christians or Buddhists, if they start fighting with each other in the name of God, then I think something is terribly wrong. Whoever desecrated the statue of Kalima should be arrested, whether he's a Hindu or a Muslim. Because a criminal is a criminal. But for groups of people to go and beat up every Muslim family is also wrong, and the law should take its own course. Criminals should be arrested, but people who use religion to vandalize people's homes is absolutely wrong. And I think मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, we are India. India is different from Pakistan. India is different from Bangladesh. We should not try to copy Bangladesh and Pakistan and make India into another Pakistan or Bangladesh. So I think in Pakistan, in Bangladesh, the most shameful part is that they cannot protect the minorities. Bangladesh cannot protect the Hindu Bengalis, the tribals. Pakistan could never protect the Punjabis, the Sikhs, the Hindus in Pakistan. In India, we are a country of Ambedkar, we are a country of Gandhi, we are a country of Swami Vivekananda, we are a country of tolerance. So I think we should also allow the minorities to develop and to become more modern, but not bully them or beat them up because one or two people spoil the name of the entire community. So I think that is the most important message, and we are suffering from floods. And this is not the time that we engage in communal violence. I think whoever is the culprit should be arrested, and no community should be targeted in the name of the religion. Thank you. থ্যাংক ইউ। Another concern is today also we have seen এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় অবৈধভাবে বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রবেশ কোনোভাবেই কাম্য নয়। বাংলাদেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য সহ একাধিক সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ মেনে নেওয়া উচিত নয়। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে অনুপ্রবেশ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আগামী দিনে ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হতে পারে। তাই অনুপ্রবেশ রোধে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। Bangladeshi in Tripura. Today also 4 persons have been arrested despite the scenario, such flood. What does it speak about the border manning? How do you see it? No. Bangladeshis should not be allowed. All these illegal Bangladeshis who are coming into India, we cannot allow them to we cannot make India into a second Bangladesh. And if Bangladesh has problem, we can send them food, we can send them relief material, but we cannot import their people into our land. That is unacceptable. And for every 10 people being arrested, 100 are crossing over. So I think the government of India needs to take a stern measure, because change of population is dangerous for our country and for our internal security also. Today, if India has to be protected, then Tripura has to be protected from illegal migration happening from Bangladesh. ভিডিও রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস।